آپ کے اپنے پیئرز جو ہیں وہ تھرو لنکڈ ان پروفائلز جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اوکے ہاؤ دس پرسن لکس لائک. آفٹر مائی کم بیک آئی تھاٹ دیٹ اکیڈیمیا اینڈ corporate has bridged that gap. Unfortunately, still there is a gap. The way you take an organization seriously when they approach you, ان چیزوں میں ابھی بھی بڑا گیپ ہے. اور اب وہ والا ٹائم نہیں ہے جہاں پر وہ آپ کہتے تھے کہ جی برانڈ لائلٹی ہے یا آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کی لائلٹی ہے تو آپ اس کے ساتھ زیادہ ایئر اسپینڈ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو ہم اکثر اوقات سوچتے ہیں کہ نوکری کیسے حاصل کی جائے. کیا ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم سوشل میڈیا کا بہترین طریقے سے استعمال کریں تو ہم ایک بہترین نوکری حاصل کر سکتے ہیں؟ آج میں آپ کو اس پروگرام کے توسل سے یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ فیس بک اور انسٹاگرام اور لنکڈ ان اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان کو اچھا اور صحیح استعمال کریں، بہترین طریقے سے استعمال کریں تو آپ کو ایک نوکری، اچھی نوکری مل سکتی ہے. اور دوستو ہم آج یہ بھی جانیں گے کہ جو ایچ آر مینیجرز ہیں جو نوکری دیتے ہیں، کیا وہ نوکری دیتے وقت جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی سوشل میڈیا کے پروفائلز بھی دیکھتے ہیں. اس پرٹیکولر ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے لبنہ بدر کو. لبنہ بدر از کرنٹلی ورکنگ ایز اے مینیجر ٹیلنٹ ایکوزیشن اینڈ او ڈی ایٹ یو ایس اپیرل. آئیے ملتے ہیں لبنہ بدر سے اور جانتے ہیں ان کی ایکسپرٹ اوپینین اس ٹاپک پہ. تھینک یو ویری مچ لبنہ بدر فار جوائننگ اس ٹوڈے اینڈ آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم آن بورڈ. تھینک یو ویری مچ حسن، اٹس پلیزر ٹو بی ود یو ٹوڈے. اور ہماری بہت عرصے بعد، ان فیکٹ اٹس بن 10-11 ایئرس دیٹ وی ہیو میٹ، اور بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. گریٹ، ونڈرفل. اچھا ہم ٹاپک پہ تو ضرور ڈسکشن کریں گے، اس پہ ضرور بات کریں گے، لیکن لبنہ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو about your journey, about your success story. ماشاء اللہ کریئر اپنا سٹارٹ کیا تھا 2006-07 میں ایک بہت بڑے ادارے کے ساتھ، اور ناؤ یو آر اے ٹائیکن سیزنڈ ایچ آر پروفیشنل. پھر ایک کریئر کا بریک بھی آ گیا بیچ میں، دوبارہ کم بیک کیا. چیزیں آسان نہیں تھیں، مشکل تھیں. پہلے تو میں یہ بتائیے کہ جو ایچ آر میں آنا تھا یہ بائی چانس تھا، بائی چوائس تھا؟ حسن، ایچ آر میں آنا بائی چوائس تھا فار شیور. اٹ واز ناٹ ایٹ آل بائی چانس. ان فیکٹ اگر میں تھوڑا سا پیچھے چلی جاؤں، آئی ول اسٹارٹ ود مائی جرنی آلسو. کہ جب میں نے اپنا MBA کیا، مائی فادر واز اے فائنانس پروفیشنل. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ بھی فائنانس میں اگر یو وانٹ ٹو پرسیو یور کیریئر تو چوز فائنانس. اٹس ایزی، یو نو، یو کین بی اے بینکر مے بی ان فیوچر اینڈ سو فورتھ. And I was of a view کہ نہیں, I think I'm not a number person at all. Then I thought that I have to get into something which truly I am as a person. اور کچھ سیلف ریکگنیشن کچھ لوگوں کو بڑے دیر بعد ہوتی ہے، بٹ آئی تھنک آئی واز ویری میچور ایٹ دیٹ ایج آلسو. اور میں نے پھر چوز کیا کہ میں جو ہوں بیسیکلی ایچ آر کو پرسو کروں گی. سو آئی ڈڈ 2 میجر سائملٹینیسلی. اور جب مجھے اپنی گریجویشن کے 2 months بعد اپرچونیٹی ملی، اٹ واز ڈائریکٹلی ان ایچ آر. And I grabbed the opportunity. And it was with Pell, جہاں پر میں نے آپ کے ساتھ بھی کام کیا. And it was wonderful. 3.5 years I served them. اور اس کے بعد I moved to Fatima Group. اور Fatima Group کے ساتھ میں نے 1.5 سال کام کیا. And after that I had an option between Fatima Group and UAE. So they approached me from there. ایک consultancy تھی. They were giving exclusive services to real estate agents. اور ان کا سیٹ اپ کرنا تھا hiring, their performance management and their training and development wala part. So they hired me there and I had to choose. Fatima Group was a very good group. I was working under the umbrella of Haroon Waheed Saab there. Team was very competitive. بہت مزہ آ رہا تھا. But I had to make a move and a choice. Then I moved to UAE. اور چونکہ میری تھوڑی سی مڈل ایسٹرن بیک گراؤنڈ بھی ہے، I stayed in Saudi Arabia for 17 years of my life. میری جو 12 standards ہیں I've done it from there. تو وہ مجھے میرے لیز سے تھوڑا سا ایک لگاؤ بھی تھا، ایک جو ہے نا، سو وہ اٹریکشن تھی، وہ میگنیٹ افیکٹ تھا. آئی ہیڈ ٹو گو بیک. سو
I went to UAE, and then first year I was served with a consultancy. Somehow the other, kyunki real estate was the parent company, so they dissolved after a year time, and I had to look for a job again. تو اس ٹائم ایسے لگتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کم بیک ٹو پاکستان، بلا رہے ہیں اینڈ آئی ہیو ٹو بی بیک. بٹ پاکستان کا یہ سلسلہ تھا کہ آئی وانٹڈ ٹو بی بیک بٹ آئی وانٹڈ ٹو گیٹ مور ایکسپوجر بیکاز این ایئر واز ویری لیس ٹو اسپینڈ ان یو اے. تو وہاں پر اس ٹائم تو لبنان کو کوئی نہیں جانتا تھا ان مارکیٹ. سو آئی فیل پراؤڈ ٹو شیئر دس کہ مجھے میڈی کلینک از اے ساؤتھ افریقن بیسڈ ہاسپٹل، اور ان کے ساتھ میں نے پھر آلموسٹ 2 years سرو کیا. ان کا ہائرنگ پروسیس واز ویری ویری ٹف. There were 3 stages to it. پہلا تھا straight away panel interview with the whole team. The second phase was on the spot preparation for the presentation because اس میں training and development میں نے appoint ہونا تھا. تو as a trainer definitely you have to speak on the spot. تو اور پھر انگلش obviously ٹیسٹ ہوتی ہے in terms of communication. تو وہاں پر competition was not between Pakistani versus Pakistani. It was a global competition. So they were Indians also, they were people from other Poland kya and Americans kya and Europeans kya. So there were a lot of people and candidates for that role, and I was selected eventually. So ان کے ساتھ بہت جو ایکسپیرینس رہا. They were almost 2 hospitals and almost 11 plus clinics at that time, and later they acquired Noor Hospital and became 7 hospitals. But to tell you the truth, that the hospitals were actually a 5-star. They were giving exclusive services, amazing doctors and nurses on board. اور میرا جو رول تھا اس میں ایڈمن اسٹاف کو اور نرسز کو جو ان کے ماڈیولز ہوتے تھے بیکاز وہاں پر پیپر لیس انوائرمنٹ ہے. سو کچھ ای لرننگ پہ بھی کام موقع ملا وچ از لٹل ایڈوانس. ہم ابھی اتنے نہیں کہ آرٹیکولیٹ اسٹوری 9 پر میں نے کام کیا، خود جو ہے ماڈیولس ڈیولپ کیے. سو اٹ واز اے ویری ڈفرنٹ ایکسپیرئنس فرام پاکستانز ایکسپیرئنس. ٹھیک ہے. اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو take a career break because I got married. That was all. I mean, I was just about to ask you کہ کس طرح سے پھر وہ 7 سال کا کریئر بریک آیا، پھر واپس کم بیک کیا. مطلب وہ جو لوگ ساتھ کام کر رہے تھے پھر وہ باس بن گئے، سینئر ہو گئے، جو جونیئرس تھے وہ بھی پھر سیم لیول پہ آ گئے. I mean, it's not an easy thing. تو کیسے پھر کم بیک کیا مارکیٹ میں؟ سن بیسکلی 4 سال تو چلیں وہ گیپ تھا ہی. اس کے بعد اصل میں آئی گاٹ میرڈ ان گجرانوالا. مجھے تھوڑا سا ایج یہ نہیں رہا، اگر میں شاید لاہور میں رہتی آئی ووڈ ہیو اسٹارٹیڈ لٹل ارلیئر. تو وہاں پر میرے پاس اپرچونیٹیز بہت کم تھی اینڈ آئی کوڈنٹ لیو مائی فیملی بہائنڈ اینڈ جوائن اے کمپنی اینڈ ٹریول بیک اینڈ فورتھ کیونکہ اٹس امپاسبل ٹو ڈو اے 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو ایوری ڈے. سو اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے ٹھیک ہے آئی ہیو مائی پیرنٹس فیملی میں یہاں پر ہیں تو میں یہاں آ کے اسٹے کر لوں اینڈ آئی گو آن ویکینڈز اینڈ سی مائی فیملی. سو دس از ناٹ پاسبل ود اے ٹوڈلر اور ود اے اسمال بیبی. سو آئی ہیڈ ٹو ٹیک دیٹ بریک ٹل مائی سن گاٹ انڈیپینڈنٹ. اور پھر میں نے کم بیک اس لیے کیا بیکاز مائی ہسبینڈ از اے بزنس مین اور انہوں نے سوئچ کیا ٹو لاہور post COVID because of a lot of changes that happened during COVID, and that gave me an opportunity to be back. You're right, it was tough because I could see that میرا جو بھی ایکسپیرئنس تھا ایک تو تھوڑا پیپل مطلب آرگنائزیشنز ڈو تھنک کہ they have a question mark on the performance part کہ پتہ نہیں آفٹر دس ایئرز آف گیپ از شی گوئنگ ٹو پرفارم. سو وہ ایک آرگنائزیشنس کے اینڈ سے بھی چانس دینا اور فرام مائی اینڈ آلسو آئی ہیڈ سم سیلف ڈاؤٹس آلسو کہ پتہ نہیں میں اب ود فیملی مینیج کر سکوں گی ایز اے وائف ایز اے مدر اینڈ وہ ایکسپیکٹیشنز بھی ساتھ پوری کرنا ہے، وہ رول بھی دینا ہے اور ساتھ میں آرگنائزیشن کو بھی جو میری ٹیلنٹ ہے اور میری سروسز ہیں کیا میں وہ اس طرح سے پرفارم کر سکوں گی. سو اٹ واز ریئلی ٹف. However, Hassan, to be very honest, I think I'm very mature enough to understand کہ میرا ایک career break تھا and during that time all my peers and even my juniors for that matter, they were progressing. And I have seen them progressing, mashallah, and a lot of my peers are head of departments now. And I feel very happy towards them. It's never, I mean, مجھے کبھی یہ فیلنگ نہیں آئی کہ میں ان کے برابر کیوں نہیں آئی. I think I'm very mature enough to understand this and I feel happy for them. Agreed, great. And I am very happy for you as well that mashallah کہ بڑا اچھا کم بیک کیا مارکیٹ میں and best wishes
are always with you. अच्छा, अब ज़रा हम टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं. आई मीन टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूनिक एज वेल कि जी सोशल मीडिया पे जब आप लोग हायरिंग करते हैं, यानी HR वाले हायरिंग करते हैं, तो क्या वो सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल्स हैं कैंडिडेट्स की वो जाके चेक करते हैं? आई मीन क्या जो हायरिंग होती है क्या फेसबुक की प्रोफाइल भी देखी जाती है, इंस्टाग्राम की भी देखी जाती है, क्या लिंक्डइन की भी देखी जाती है? पहले तो बताइएगा कि वाकई ऐसा होता है कि हम HR वाले क्या देखते हैं, दूसरा क्यों देखते हैं? हसन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मज़े की बात है कि चूँकि मेरा थोड़ा सा गैप भी था एंड व्हेन आई केम बैक आई हैव सीन कि डायनामिक्स बहुत चेंज हो गया. इफ़ आई सी द कन्वेंशनल हायरिंग मेथड्स एंड द लेटेस्ट हायरिंग मेथड्स, तो उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया. And I do agree that before anybody even joins you, आपके अपने peers जो हैं वो through LinkedIn profiles जाके देख रहे होते हैं, okay how this person looks like, और कैसी पोस्ट करता है, क्या मटेरियल डालता है. Exactly, उसने अपनी लैंग्वेज कैसी वहाँ पर यूज़ की भी है, how many endorsements this person has, and even to an extent they would see कि अच्छा ये इसने किस सन में शुरू किया था, इसके कितने years of experience है, so they would go into all that kind of details. Agreed. और LinkedIn पे तो म्यूचुअल कनेक्शंस भी देखे जा रहे होते हैं कि बिल्कुल agreed that. Yes, and even based on those mutual connections, people connect even when they see each other face to face. अच्छा, अब इसमें दो तरह के लोग हैं. कुछ लोग उस पर बैंक करते हैं, यानी कि वो उसको लिंक करने के लिए अच्छा we saw it on LinkedIn, आपकी प्रोफाइल and this and that. And some people would hide it. They don't want to share कि oh you know we have seen you या हमने आपकी प्रोफाइल देखी थी. तो इस तरह की ये कैटेगरी तो वो डिफरेंट है. But I think since now a lot of people have premium paid accounts, it is better to say कि हमने आपको प्रोफाइल को विजिट किया था and we have seen that you have worked with so and so company and you know how you have worked with that gentleman or you have worked with that lady. ये भी बड़ा हो रहा होता है कि अच्छा आपने उनके साथ काम किया है प्रोडक्शन में और ये और वो, तो आप अपने लिंकेजेस बिल्कुल जो हैं वो कनेक्ट करते हैं. एंड आई थिंक इट्स अ यूजफुल टूल. अच्छा, लेकिन लुबना क्वेश्चन ये है कि क्या जो हायरिंग का डिसीजन है वो सिर्फ सोशल मीडिया की प्रोफाइल से ही ले लिया जाता है कि यार एक परसेप्शन डेवलप कर ली जाती है यार ये तो बंदा शायद नेगेटिव चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल रहा है, इसको हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हसन एंड वेरी डीप ऑल्सो. देखिए, मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि व्हेन इट कम्स टू द परसेप्शन पार्ट, येस पीपल परसीव थ्रू प्रोफाइल्स, और मेरे ख़्याल में ये मेंटल फ़िल्टर नहीं होने चाहिए. वाई? बिकॉज फिर वो जो कॉन्सेप्ट है ऑफ ओवर अ फ़ोन स्क्रीनिंग एंड calling people for in-person interview या even for that matter a Zoom online interview, वो फिर उसकी why would we need that if we are making an impression out of a profile only. हम फिर भी अपने perception को ही चाहे correct करने के लिए we use these mediums, phone, in-person and even Zoom for that matter, ताकि हम देख सकें how this person communicates, how this person answers certain questions, और उसका तजुर्बा जो भी हम अपना देखना चाह रहे होते हैं उस हवाले से हम उसे असेस कर रहे होते हैं. सो बेस्ड ऑन द प्रोफाइल जो है एक डिसीजन लेना, आई थिंक दैट इज़ नॉट अ वाइज थिंग टू डू. एग्रीड. अच्छा लोग ना, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो हमें उनकी तरफ से डिफरेंट क्वेश्चंस रिसीव होते हैं. तो एक हमारे फॉलोअर्स जो लिंक्डइन पे हैं उनकी तरफ से एक क्वेश्चन रिसीव हुआ था, और वो क्वेश्चन ये था कि सर मैं अपनी प्रोफाइल पे डिफरेंट कंटेंट शेयर करता हूँ, तो वो कंटेंट मेरे बॉस के लिए होता नहीं है, लेकिन वो कंटेंट मेरे बॉस को लगता है या मेरे पीयर्स को लगता है कि वो कंटेंट मेरे लिए है. तो उन्होंने एक ग्रज जो है ना वो रखना शुरू कर दिया. तो उन्होंने कहा जी हमारे बिहाफ पे आप लुबना बदर से ये ज़रूर पूछें कि ऐसा क्यों फील होता है. देखिए हसन, कंटेंट चाहे पॉजिटिव जा रहा हो चाहे नेगेटिव जा रहा हो, या समटाइम्स पीपल आल्सो यूज स्टेटसेस व्हाट्सएप के टू मे बी एड्रेस समबडी, और बाकी उनकी इंटेंशन भी होती है और जिस तक पहुंचना होता है शायद वो बात पहुंच भी जाती है, लेकिन आई थिंक शुडंट बी डन प्रोफेशनली. ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको पर्सनल ले रहे हैं तो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू रिमूव इन योर ओन कैपेसिटी, कि आपने अपने इसी परसेप्शन को, इसी ब्रेक द बायस जो हमारा कल का वुमेंस डे का थीम था, यही तो बायसेस रिमूव करने हमने. सो प्रोफेशनली वी कैन नॉट
post certain content which can be offensive to somebody, or even for that matter to your peers, your bosses, or even your juniors. Wrong messages nahi convey karne chahiye, because eventually people are also perceiving you. So वही वाली बात है कि एक तरफ तो आप खुद डिकोड कर रहे हैं, लेकिन आप इनकोड भी तो कर रहे हैं. A lot of people they focus on decoding, they don't focus on encoding. तो आपको encoding में भी कि what kind of signals and messages you are sending, उस पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए, and you should be mindful. Agreed. Wonderful. Rupna, you were amazing and superb in the whole session. I would like to ask you a very particular question, and the question is that माशाल्लाह बड़ी हायरिंग की आपने, बड़े बड़े इदारों के साथ आपने काम किया. What do you think that there is a gap between academia and corporate? जो प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास मार्केट में, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, do you think that are they ready? Hassan, to be very honest, after my comeback, I thought that academia and corporate has bridged that gap. Unfortunately, still there is a gap. 2005 में 6 में भी हम ये सुन रहे थे जब हम पहल में थे. सही बात है. Still अभी भी हम यही सुन रहे हैं. And I tell you कि मैं, क्योंकि मेरे umbrella में, even at my current organization, I have to hire young talent. That comes under my umbrella. So what I see is that the expectations the company has in terms of, देखें technically उसने अपनी मतलब हो सकता है CGPA would be around 3.5 and above, तो वो meet कर रहा है. But when it comes to, again, the gray area, which is the way you communicate, the way you even dress up for an interview, the way you take an organization seriously when they approach you, in चीज़ों में अभी भी बड़ा gap है Hassan. I've seen young people, I mean, I can give you a lot of examples कि बच्चों के जो अब ज़हन है वो indecisive हो जाते हैं क्योंकि they have a lot of options and they think they have a lot of options, और वो switching पर believe करते हैं, hopping बहुत ज़्यादा हो रही है, और अब वो वाला टाइम नहीं है जहाँ पर वो आप कहते थे कि जी ब्रांड लॉयल्टी है या ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी लॉयल्टी है तो आप उसके साथ ज़्यादा ईयर स्पेंड करेंगे. नाउ द अप्रोच इज़ टोटली डिफरेंट. जो हमारी यंग जनरेशन है उनको अभी भी समझने की ज़रूरत है कि विद योर confidence and ability to deliver to any organization, there are certain other things that you need to know. You need to know professionally क्या decorum होता है when you appear for an interview. What kind of, if the organization is not communicating the dress code, you need to ask that कि भाई आप how is it like, we have to come in formals, we have to be semi-casual, or you know. So you have to ask those questions. तो ये चीज़ें I think academia पे responsibility है कि इस चीज़ पर काम करें, क्योंकि ठीक है, if we talk about bright universities like LUMS and LSE, probably they have designed their courses and degree programs in such a way that वहाँ पर ये चीज़ें बहुत polish हो जाती हैं. But when it comes to other universities, I'm not going to name it, but of course वहाँ पर ये चीज़ें ठीक है पॉलिश हो रही हैं, प्रेजेंटेशंस भी बच्चे दे रहे हैं, पावर पॉइंट टूल्स उन्हें यूज़ करने आ रही हैं, बट वो जो एक सिलसिला है कि आपकी सीवीज़ भी बच्चे बना लेते हैं, बड़ी अच्छी सीवीज़ होती हैं, लेकिन व्हेन दे कम इन फ्रंट द सीवीज़ एंड द पर्सन दे डोंट गो अलॉन्ग विद ईच अदर. So the cover is beautiful, but when it comes to how you have to, convey your message and speak and talk and carry yourself, उसमें अभी भी कहीं ना कहीं gaps हैं. Agree. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. I think they are doing a wonderful job, और जो प्रोफेशनल्स को वो बुला के जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जिस तरह हसन आपने एक टॉपिक मेरे लिए रखा, इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ आए और उनके लिए अपने डिफरेंट टॉपिक सेलेक्ट किए. You could have asked me anything about even trainings for that matter, even about female or male bosses, क्योंकि मैंने दोनों के साथ काम किए, and the difference between international and local HR में क्या फ़र्क है, और ये बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते थे. But I'm just giving you tips, maybe for future you can ask certain things with other professionals also. Agreed. So this really helps, especially देखिए हम तो प्रोफेशनल या अपनी गलतियों से हम सीख के अब थोड़े मैच्योर हो गए, बट वी वांट कि जो हमारी नई जनरेशन है वो इन चीज़ों से, स्पेशली दीज फोरम्स हेल्प देम टू अंडरस्टैंड कि हाउ ऑर्गेनाइजेशंस थिंक, व्हाट देयर एक्सपेक्टेशंस आर,
and by meeting these expectations and getting to know, awareness ही है ना basically, and awareness की वजह से जो हमने शायद 10 साल में achieve किया, they'll achieve it in 2 or 3 years of time. Wonderful. Thank you very much once again for your time, support and love. You were amazing and superb in the whole session. Jazakallah. Thank you very much, Hassan, and it was really great to have you again after a couple of years. Great. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। आज हमारे साथ थी लुबना बदर। लुबना बदर ने हमें ये भी बताया कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आपको जो है जॉब्स मिल सकती हैं अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से करेंगे। अगर आप नेगेटिव तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए और मुश्किलात खड़ी हों। और हाँ, ये भी उन्होंने बताया कि जो कंटेंट आप सोशल मीडिया पे डालते हैं वो कंटेंट हो सकता है आप किसी के लिए डाल रहे हो, लेकिन परसीव कोई और कर रहा हो कि शायद आप उसके लिए डाल रहे हैं। तो आपने बहुत एहतियात करनी है, बहुत मोहतात रवैया अपनाना है। अपना फीडबैक हमसे भी शेयर करते रहें ताकि हम भी इम्प्रूव करते रहें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।